بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها النور المهداة. إخواني في الله، يقول الحق تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ce n'est qu'avec l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. ويقول تعالى فاذكروني أذكركم. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala de l'invoquer. Invoquez-moi, je vous invoquerai. ويقول الحق تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, le dhikr d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. أما الأحاديث النبوية الشريفة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال: ذكر الله. رواه الترمذي. Abu al-Darda rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous dise quelle est la meilleure de vos œuvres, de la plus intègre envers votre Seigneur, celle qui élève au plus haut degré et qui est plus louable que de dépenser votre or et argent pour la cause d'Allah, ou d'aller à la rencontre de votre ennemi pour leur trancher le cou et qu'ils tranchent les vôtres. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dirent: bien sûr. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le zikr d'Allah, le Très-Haut, rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères, l'importance du dhikr d'Allah. Comment un musulman il peut s'en passer du dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de dire: wadkuruni, invoquez-moi. Comment nous on invoque Allah subhanahu wa ta'ala? Où qu'on soit, on se rappelle d'Allah. Mais le dhikr d'Allah, c'est pas comme le rappel d'Allah. Se rappeler d'Allah, où on est à l'école, au travail, au métro. Mais le dhikr d'Allah, c'est les moments, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de l'invoquer. Où Allah il dit: wadkurullah dhikran kathira, et invoquer Allah beaucoup. Enfin, comment nous on invoque Allah? Comme ça, on vit une vie de tranquillité, une vie pleine d'amour et pleine de paix. Les gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les gens que Allah subhanahu wa ta'ala il leur donne la lumière. Si on n'a pas de lumière, on vit dans quoi? On vit dans le ténèbre. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم بارك لنا في شيخنا، اللهم أمدنا من مدده واسبقنا في بحر أنواره، اللهم بارك له في أهله وفي زوجه وذريته وفي عشيرته وانفعنا بهم يا رب العالمين، واجعلنا في خدمتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.